Hello, dear students. It's me, Jivan Dakal, with the JD English class. As usual, today I am going to teach the English book of class 6. In my previous class, I had taught you about the T.S. Eliot, the biography of T.S. Eliot. Today, I am going to do the exercise, I am going to teach the exercise of the unit T.S. Eliot. Today, at first, I start the exercise number 1. Let me start now. A number. Find the words in the text which mean the following. Find the words in the text which mean the following. जुन तल जुन मिनिङ दिएको छ, अर्थ दिएको छ, जुन अर्थको शब्द अथवा त्यसको वर्ड पत्ता लगाउनुहोस्. ए नम्बर. A person who writes drama or plays. A person who writes drama or plays. जो व्यक्ति जसले ड्रामा अथवा प्लेजहरू नाटकहरू लेख्छ. A person who writes drama or plays. The word of this meaning is playwright. The word of this meaning, a person who writes drama or play, this is the meaning. The word of this meaning is playwright. Next, B number. An outstanding piece of work. An outstanding piece of work. एउटा उत्कृष्ट कृति अथवा उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट काम. An outstanding piece of work. The word of this meaning is masterpiece. 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 An outstanding piece of work. The word of this meaning is masterpiece. 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 Next, C number. Followed. Followed. The words of this meaning is adopted. 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 followed. Followed means adopted. Adopted. Next, D number. An event marking a unique or important historical change. An event marking a unique or important historical change. The word of this meaning is landmark. 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 An event marking a unique or important historical change. An event marking a unique or important historical change. The word of this meaning is landmark. Next, E number. Died. Died. D-I-E-D. Died. The words of this meaning is pass away. P-A-S-S-E-D. Pass. A-W-A. Pass away. Died means pass away. The exercise B. Let me start now. Read the text again and complete the table about Eliot's life with correct information. Read the text again and complete the table about Eliot's life with correct information. टेक्स्ट पढेर जुन टीएस एलियटको बारेमा सही सूचना अथवा सही कुराहरू सही सूचनाहरू लेख्नुहोस्. Here given year in one side and incident in another side. Year means वर्ष, it means in which year, and what happened in which year. Incident means घटना. What event or what incident happened in which year. कुन सालमा अथवा कुन बेला के भयो. First, in 1888 AD. 1888 AD. It means what happened in 1888 AD. In 1888, he was born. T.S. Eliot was born. In 1888, T.S. Eliot was born. Next, 1905 AD. What happened in 1905? His first poem was published. In 1905, his first poem was published. 1905 मा उनको पहिलो कविता प्रकाशन भएको थियो. In 1905, his first poem was published. 1905 AD मा टीएस एलियटको पहिलो कविता प्रकाशन भएको थियो. नेक्स्ट, 1909 AD. What happened in 1909? 1909 मा के भयो त? In 1909, he completed his BA. In 1909, he completed his BA. 1909 मा 1909 मा टीएस एलियटले आफ्नो बीए पास गरेका थिए अथवा बीए पूरा गरेका थिए, कम्प्लिट गरेका थिए. नेक्स्ट, 1916 AD. 1916 AD. It means what happened in 1916 AD. In 1916, he completed his PhD.
इन 1916 he completed his PhD. 1916 एडीमा टिएस एलियटले आफ्नो पिएचडी अथवा डक्टर अफ फिलोसफी पास गरेका थिए। उनले टिएस एलियटले 1916मा डक्टर अफ फिलोसफी पिएचडी पास गरेका थिए। नेक्स्ट, इन 1948 वाट ह्यापन इन 1948? 1948मा के भयो त? इन 1948 he was awarded. In 1948 he was awarded. 1948मा टिएस एलियट सम्मानित भएका थिए। मिन्स टिएस एलियट वाज अथवा ही वाज अवार्डेड विथ द मेरिट अफ अर्डर अफ मेरिट एन्ड नोबेल प्राइज। इन 1948 टिएस एलियट awarded टिएस एलियट वाज अवार्डेड विथ द अर्डर अफ मेरिट एन्ड नोबेल प्राइज। 1948मा टिएस एलियट अर्डर अफ मेरिट र नोबेल प्राइजद्वारा सम्मान गरिएका थिए। नेक्स्ट, इन 1965 वाट ह्यापन इन 1965 इन टिएस एलियट लाइफ? इन 1965 टिएस एलियट वाज पास अवे। टिएस एलियट वाज पास अवे। 1965मा टिएस एलियटको स्वर्गवास भयो। इट मिन्स 1965मा टिएस एलियटको मृत्यु भयो। नाउ एक्सरसाइज सी, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ए नम्बर, वेयर वाज टिएस एलियट बर्न? वेयर वाज टिएस एलियट बर्न? टिएस एलियट कहाँ जन्मिएका थिए अथवा टिएस एलियटको जन्म कहाँ भएको थियो? वेयर वाज टिएस एलियट बर्न? टिएस एलियट कहाँ जन्मेका थिए? नाउ एन्सर, टिएस एलियट वाज बर्न इन मिसौरी। टिएस एलियट वाज बर्न इन मिसौरी। टिएस एलियटको जन्म मिसौरी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। टिएस एलियट वाज बर्न इन मिसौरी। नाउ नेक्स्ट नम्बर, बी नम्बर, वेयर डिड ही टेक हिज हायर एजुकेसन? वेयर डिड ही टेक हिज हायर एजुकेसन? टिएस एलियटले आफ्नो उच्च शिक्षा कहाँबाट गरेका थिए? ही टुक हिज हायर एजुकेसन एट स्मिथ एकाडेमी, द बोयज कलेज प्रिपरेटरी डिभिजन अफ वासिङटन युनिभर्सिटी। ही टुक हिज हायर एजुकेसन एट स्मिथ एकाडेमी, द बोयज कलेज प्रिपरेटरी डिभिजन अफ वासिङटन युनिभर्सिटी। जुन वासिङटन युनिभर्सिटीको जुन प्रिपरेटरी बोयज कलेज स्मिथ एकाडेमीबाट टिएस एलियटले आफ्नो उच्च शिक्षा पास गरेका थिए। नेक्स्ट, सी नम्बर, वाट प्रब्लम डिड ही फेस इन हिज चाइल्डहुड? वाट प्रब्लम डिड ही फेस इन हिज चाइल्डहुड? टिएस एलियटले आफ्नो बाल्य अवस्थामा कुन समस्या झेल्नु पर्यो अथवा टिएस एलियटले आफ्नो बाल्य अवस्थामा कुन समस्या झेले? वाट प्रब्लम डिड ही फेस इन हिज चाइल्डहुड? He was suffered from hernia. He was suffered from hernia in his childhood. Again, what problem did he face in his childhood? He suffered from hernia in his childhood. He suffered from hernia in his childhood. उनको बाल्य अवस्थामा उनी हर्निया भन्ने रोगबाट ग्रसित भएका थिए अथवा हर्निया भन्ने रोगबाट ग्रसित भएर अथवा जुन त्यो समस्या झेलेका थिए। नेक्स्ट, डी नम्बर, वाट मेड हिम इन्क्लाइन टुवर्ड क्याथोलिजम? वाट मेड हिम इन्क्लाइन टुवर्ड क्याथोलिजम? टिएस एलियटलाई क्याथोलिजम अथवा क्याथोलिकवादप्रति झुकाव केले बनायो? वाट मेड हिम इन्क्लाइन टुवर्ड क्याथोलिजम? टिएस एलियटलाई क्याथोलिजमप्रति झुकाव अथवा चाहना केले बढायो अथवा केले बनायो? झुकाव कसरी केले बनायो? हिज नर्स वाज क्याथोलिक that made him incline toward Catholicism. His nurse was Catholic that made him incline toward Catholicism. टिएस एलियटको नर्स क्याथोलिक थिइन्, त्यही भएको कारणले गर्दा जुन त्यो उनी क्याथोलिक भएको कुराले गर्दा टिएस एलियटलाई पनि क्याथोलिजमप्रति जुन झुकाव बनायो अथवा झुकाव बनायो। हिज नर्स वाज क्याथोलिक द्याट मेड हिम इन्क्लाइन टुवर्ड क्याथोलिजम। नेक्स्ट, ई नम्बर, what was Eliot's first publication? What was Eliot's first publication? टिएस एलियटको पहिलो प्रकाशन के हो? Eliot's first publication was The Love Song of J. Alfred Prufrock. The Eliot's first publication was The Love Song of J. Alfred Prufrock. J. Alfred Prufrock was the first publication of टिएस एलियट.
टिएस एलियटको पहिलो प्रकाशन द लभ सङ अफ जे अल्फ्रेड प्रुफर्ग हो। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द अवार्ड्स ही गट। लिस्ट आउट द अवार्ड्स ही गट। टिएस एलियटले पाएका पुरस्कारहरू अथवा अवार्डहरू सम्मानहरू के हुन्? द अवार्ड्स द्याट ही गट आर द अर्डर अफ मेरिट एन्ड द नोबेल प्राइज। द अवार्ड्स द्याट ही गट, द्याट टिएस एलियट गट्स आर द अर्डर अफ मेरिट एन्ड द नोबेल प्राइज। द अर्डर अफ मेरिट एन्ड द नोबेल प्राइज आर द awards that he got. Now, exercise D. Read the text again and make a list of Eliot's literary works. Read the text again and make a list of Eliot's literary works. टेक्स्ट अथवा पाठ फेरि पढेर एलियटका साहित्यिक कामहरूको सूची बनाउनुहोस्। Here, literary works means all the poems and plays that he wrote in his life. He has written so many poems and so many plays in his life. And here given some poems, best known poem, Jeranson 1920, The Westland 1922, The Hollow Man 1925, The Yes Wednesday 1930, Old Possum's Book of Practical Cat 1939, Four Quarters 1945. Those are the poems written by T.S. Eliot. Those are the best known poems. Now some plays written by T.S. Eliot. The Cathedral 1935, The Cocktail Party 1949, The Rock of Pigeon Play 1934. These are the plays written by T.S. Eliot.